During the Navratri celebration at Murji Kal Bhairav Devasthan, the local fire brigade conducted a fire extinguishing demonstration to promote safety. In addition, the Mandarin police provided important information on crime awareness, ensuring a secure environment for festival attendees. आता उजो लागलो उजो कसो आसा तर फ्लेम कशी पोवपाची आता फ्लेम अशी आसा ह्या सायडीन वयता सो आमी अशें वचून पालवप ना ही सायड सो जाता तशी की कशें वाऱ्याची दिशा पयलीं पळोवंक जाय ओके ऑक्सिजन फक्त हे करा बंद करा म्हणजे अटेम्प्टिंग उजो पालवलो उजो म्हणजे कितें उजो लागलो जाल्यार असो पॅनिक जावन आपलो धांवता हे सायडीन ना अशें कितें तरी तुमचे कडेन आसा फायर एक्सटिंग्विशर आपले कडेन पण हो एक्सटिंग्विशर म्हणटा हो एक्सटिंग्विशर रुमान किंवा जे कॉम्प्युटर जो सेकंड आसा फर्स्ट एड फायर फायटिंग एक्सटिंग्विशर सो पोर्टेबल म्हणजे कितें हो आमकां गाडये ते आमच्या दवरुपाक मेळटा आमच्या घरांनी दवरुपाक मेळटा चडशांचे कोणाचे बिझनेस बीन आसा हॉटेल्स आसा आनी कितें आसा जाल्यार हो एक्सटिंग्विशर कंपल्सरी दवरुपाचो तो कितें फायरान तुमकां एनओसी किंवा तुमकां सांगता फायर सांगता म्हणूनच दवरप ना तर आपल्या सेफ्टीक लागून किंवा आतां एक देवूळ आसा हांगासर तुमचो प्रोग्राम आसा सो हांगा केन्ना फायराचे केन्नाच कोण सांगूंक शकना की केन्ना कितें जातलें तें सो तेन्ना आपल्या कडेन एक तरी एक्सटिंग्विशर एक घरात असो हॉटेल असो तुमचे बिझनेस आसा कितें किंवा कसले आतां प्रोग्राम आसा हांगासर सो एक तरी एक्सटिंग्विशर हो अवेलेबल आसूंक जाय आमी एकदा कितें जाता लोक आमकां खूब कॉपरेट करता पूण एकदा जाग्यार आमकां अशें दिसता की आमकां येयल्या उपरांत कित्याक तुमकां लेट जालो आनी कितें जालो आमी एकदा कितें करता दुसऱ्या पॉयंटाचेर जाता पूण अशें घटना घडटा की पावसाच्या दिसांनी बीन खूब घटना घडटा अश्यो एमर्जन्सी झाडां पडटा आनी कितें रोड ब्लॉक आसता त्या टायमार आमकां कितें जाता सगळ्या ठिकाणी थंय पावपाक एकदा आमकां टायम लागता तेन्ना लोकांनी म्हणून आमकां मातशें कॉपरेट करचें आसता लोकांकय आमी कॉपरेट करतात हें आमचें कामच ते कसली घटना जावं रात आसो काय दीस आसो आमचे 24 hours आमी ऑफिस आमचें चालू आसता खंयच्याय टायमार आमकां कॉल केले कसली घटना घडली जाल्यार आमी धांवन येता चडशे एक्सिडेंट आमी जे पळयता जे चडशे आसता ते म्हणटा ते ड्रिंक एंड ड्रायव्ह इज द मेन कॉज म्हणटा ते एक्सिडेंट जावपाक हांगासर ड्रिंक एंड ड्रायव्ह द मेन कॉज तशें आमी हांगासर लोकांक जे रस्त्यार आमचे ट्रॅफिक जावं आमी लोकांक हात दाखयता रावयतात ते म्हणटा कितें आपूण एकूच बियर घेतल्या आमी एकूच हें घेतला काय कितें जाता तुमी कितें करता अशें करता वयल्यान आमकांच ब्लेम करता परत ते एक बियर सुद्दां कितें जाता जर 2 बियर घेवन कितें जाता हें खबर आसना सो हे हांव मागता की अशें करचें न्हू जाता की ड्रिंक एंड ड्रायव्ह हें ना केल्लें बरें ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करून तुमी ड्रिंक एंड ड्रायव्ह म्हणटा तें करचेंच न्हू हितून जाता तितके एक्सिडेंट आमी अवॉयड करूं शकता आमी मोबायलार उलयता गाडी चलयता आमकां एमर्जन्सी फोन येता म्हणटा आमी फोना उलयता एक तर आमी घरा कडल्यान टायमार भायर सरना आमकां कामार वचपाक आसता 8 आमी जर समज लागीं वचपाक 2-3 किलोमिटर आमी सारकें 8 5 मिनटां आसतना भायर सरता आनी घाये गडबडीन जावं पात्रांवाचो फोन येता आनी कितें जाता गोश्टी जाता सो आमी फोन उखलता ते फोन आमच्या फोनाचेर डायवर्ट मायंड थंय डायवर्ट जाल्लें आसता फुडलो मनीस आमकां कितें म्हणटा आमकां बेगीन वचपाक जाय सो तेका लागून सुद्दां हे द मेन कॉज फोना उलयता ते म्हणटा हे द मेन कॉज एक्सिडेंट जावपाक सो हे सुद्दां सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें की ड्रायव्ह करतना फोन जाता तितको अवॉयड करपाचो फोन इमर्जन्सी आहात तुमकां जाल्यार गाडी सायडीक घेवची एका देगेक आनी फोनार आन्सर करपाचो फोन आनी फुडें सरपाचो पयलीं व्हेरीफाय करपाक जाय की बाबा खरेंच तुमी आपले कॉल केला जाल्यार थोडे अशें जाल्लेले आहा की बाबा नाका म्हणून आपली सगळी डिटेल्स आहा ती धाडलेली आहा तेंच्यांनी कन्सर्न पर्सनाक जी कोण फोन मारतात बँकेंतल्यान आनी मागीर पयशे गेले की मागीर ते पुलीस स्टेशनार येतात तेन्ना मागीर डिफिकल्ट जाता ते पयशे रिकवर करपाक कित्याक की खंयच्या अकावंटान खंय गेलेले आहा ते कोणाक काय कळना आनी ते अशे स्कॅमर्स अशे आसतात की एकदा ते पयशे तुमी धाडले की ते रोखडेच विथड्रॉ करता आनी ते दुसऱ्या अकावंटान ट्रान्सफर करता सो डिफिकल्ट जाता की एकदा ती मनशाक ट्रेस करपाक की खंयच्या अकावंटान पयशे गेले जावं कितें जालें म्हणून तेका प्रोसिजराक टायम लागता सो इवन तो आमी आतां गुगल पे आनी फोन पे जे यूज करतात न्हू
तो कन्सर्न अकाउंट जो आसता पळय तेतून सदांच हांव तरी सजेस्ट करता की सदांच कमी पयशे दवरा. खूब थोड्यांच्या अकाउंटान खूब लाखांनी पयशे आसता आनी ते तो सपोज जीपे जावं हेका ते अकाउंट लिंक करतात. सो हांव तरी रिक्वेस्ट करता की जो फोन पे जो ऑनलायन तुमी ट्रान्झॅक्शन करता हितून सदांच एक लिमिटेड अमाउंट दवरपाचो, एक सेपरेट अकाउंट आसपाचो जाय जेतून आपली पर्सनल सेविंग्स जावं एक सेपरेट अकाउंट तो एक आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता.